Muito bem, boa noite a todos. É com prazer que eu anuncio a mesa número 3 de hoje à noite, mas antes de chamar os nossos convidados, eu gostaria de passar alguns informes importantes. A lista de presença vai passar no chat de vocês depois da fala do professor Christian, que é o segundo a falar. Eu gostaria de chamar também amanhã a conferência de encerramento com o Giovanni Leve, falar dos certificados que vão começar a ser enviados a partir da semana que vem, e, enfim, era isso, agradecer a presença de todo mundo aqui nessa mesa redonda número 3, chamada Espaços e Conexões, Possibilidades de uma Microhistória Translocal. E os professores convidados de hoje é a professora Francesca Trivelato, Christian De Vito. Hi, Francesca. Hello. Good evening. Como estás, Christian? Muito gusto. E Diego Galiano como debatedor. Como estás, Diego? Olá. Graças, Francesca. Graças, Christian, para aceitar participar dessa mesa redonda. A primeira hoje a falar é a professora Francesca Trivelato, pesquisadora do Institute for Advanced Study em Princeton, nos Estados Unidos, importante historiadora que estuda a Itália da época moderna e a Europa continental. Francesca Trivelato tem contribuições significativas e inovadoras para a nossa compreensão da organização e cultura do mercado no mundo pré-industrial. A pesquisa original e criativa de Trivelato revitalizou o campo da história econômica. Seu livro, Familiaridade entre Estranhos, a Diáspora Sefardita, Livorno e o Comércio Transcultural na Idade Moderna, que está publicado em português pela Edições 70, em italiano, Il Commercio Interculturale, trata do comércio, então, intercultural que cruza os campos da história europeia, judaica, mediterrânea e global, religião e capitalismo. Francesca também faz parte do e-book intitulado Espaços, Práticas Sociais e Escalas na Microhistória Italiana, que sairá em breve pela FGV, organizado pela professora Maíra Vendrame e Dave Carneiro. O texto publicado nesse e-book é o já conhecido Existe Futuro para a microhistória italiana na era da história global, que, se vocês lembram, foi citado por Carlo Ginzburg na conferência de abertura deste evento. Professor Christian De Vito coordena o grupo de pesquisa Punishment, Labor, Dependency, vinculado ao Born Center for Dependence and Slavery Studies, da Universidade de Bonn, na Alemanha. Sua pesquisa atual trata da relação entre práticas punitivas e práticas imperiais da monarquia espanhola e nas repúblicas latino-americanas entre os séculos XVIII e XIX. Publicou artigos e livros sobre história social da prisão, da psiquiatria e dos movimentos na Europa Ocidental no século XX, sobre história global do trabalho e do trabalho forçado dos presos. O Christian é autor de um capítulo no livro Microhistória, um método em transformação, e tem por título Por uma História Translocal, que está sendo vendido neste evento, que vocês podem acessar o site para verificar e mandar um e-mail para o microhistoriatotal@gmail, que a gente envia a ele, passa todas as informações, como adquiri-lo. Christian pesquisa ainda questões metodológicas e teóricas relativas à combinação entre microhistória e história global. O debatedor de hoje, professor da PUC do Rio de Janeiro, Diego Galiano, é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas pesquisas se focam na história das conexões sociais e culturais no espaço atlântico sul-americano, com ênfase na história do crime e da polícia em perspectiva transnacional. É autor de livros como Criminosos Viajantes,
publicado em 2016 pela editora do Arquivo Nacional, como prêmio de pesquisa desse mesmo Arquivo Nacional. O livro foi lançado em 2018 em espanhol. Eu gostaria de salientar que o Diego também tem um artigo no livro agora recentemente apresentado e lançado, Microhistória, um método de transformação. Pois bem, dito isso, eu agradeço a presença de vocês e passo de imediato la parola a Francesca Trivelato. Boa tarde. Eu gostaria de complementar os organizadores desta esplêndida conferência e agradecer por me convidar. Eu vou falar em inglês, porque meu português é muito primitivo. E posso responder a vossas perguntas em inglês ou em italiano. So, in the fall of 1767, a Jewish wedding was held in Livorno, the thriving Tuscan port that since the 1590s had been a haven for those persecuted by the Iberian Inquisitions. Jacob Baruch Carvalho had moved to Pisa in the 1720s from Venice. His son, Abraham, was now among the richest merchants in Livorno, where he owned a coral factory. He was about to marry Esther Belilios, also from Venice. Members of the Belilios and Carvalho families had intermarried for at least 2 generations, consolidating the links between Venice and Livorno and between 2 prosperous Jewish commercial dynasties. While the marriage of Abraham and Esther was being arranged, Jacob Carvalho dictated his last will to a Christian notary, as it was customary for well-to-do Jews who wished to ensure that their property rights be enforced by secular courts. Jacob named as his heirs all the sons who were to be born from Abram and Esther, of course, or from any other marriage that he, Abraham, would contrive with a woman of the Jewish nation, of Portuguese, of Spanish descent, born from parents living in Livorno, Venice, London, Amsterdam, or Aleppo. Jacob Carvalho's last will gives us a strikingly precise and self-conscious definition of the ethnic and geographical boundaries of the group to which he regarded himself as belonging. Not the Jewish diaspora in general, and not even all the descendants of the Jews who fled Iberia, but rather those Sephardic families that put down roots in Livorno, Venice, London, Amsterdam, and Aleppo. These were highly acculturated Jews, as the image of an ancestor of our testator shows with remarkable clarity. He was outwardly hardly distinguishable from an upper-class Venetian merchant or trading nobleman. These Sephardic families formed a small but not minuscule subset of the Sephardic diaspora. Significantly, this map is not drawn from the records of the Carvalho family, which do not survive, but rather from those of another Jewish firms of Livorno, the Ergas and Silveira, which operated during the first half of the 18th century. The point is important because it signals that Jacob Carvalho was not a unicorn. Indeed, in 1735, David Ergas, one of the principals of Ergas and Silveira, had married Jacob's aunt, Rebecca Baruch Carvalho. The bankruptcy trial of Ergas and Silveira in 1746 left behind an exceptional normal paper trail, including more than 13,000 copies of their business letters. By following every trace left by these rich archives and drawing inspiration from a fertile season of Italian historiography, 12 years ago, I published what I will call
Microhistory on a Global Scale. The book first appeared in English in 2009 and was recently issued in Portuguese, as Alexander generously noted, and I should note it was principally thanks to my colleague Diogo Ramada Curto of the Universidade Nova de Lisboa that the translation was made possible. Virtually all microstorie written by Italian authors are biographical in subject and or take place within a confined local or regional dimensions. Although this morning we heard from Angelo Torre about various strains of Italian microstoria and the geographical and spatial perspective within it. One notable exception is Carlo Ginzburg's Storia Notturna, in English, Ecstasies Deciphering the Witch's Sabbath, which spans all the way across Eurasia and across the first millennium and a half of the Common Era. In a recent interview, Ginzburg agreed that this book could be retrospectively described as a global history. As this extraordinarily complex study shows, a translocal microhistory requires some methodological innovations with regard to a local microhistory. Thus, the first part of Ecstasies develops a comparative approach that stems from the language used by repressive institutions in medieval Italy and France. As he moves further away from Western Europe, then, Ginzburg finds comparison to be insufficient. He adopts instead a morphological paradigm in order to make sense of apparently similar cultural belief and practices that appear to have developed independently from one another in vastly different times and places. Morphology, however, raises a fundamental question with regard to the core microhistorical method as practiced by Ginzburg, which presume a constant dialectic between emic and etic categories. In his research on 16th century Friuli, once Ginzburg identifies the gap between the inquisitors and the peasants' cultural reference, the emic and etic categories remain stable. In the case of Ecstasies, such permanence is not guaranteed. Morphology leaves open the question as to whether the emic categories of the Northern Italian and French inquisitors are paradigmatic, and or how should we adopt or adapt them to capture the multiple languages and regulatory systems in which the actors operated in faraway places and times. Put simply, what is the relationship between emic and etic in a morphological scheme? In my transregional microhistory of Ergas and Silveira, I adopted a different approach. I have tried, to the best of my abilities, to reconstruct the knowledge, the viewpoint, and the blind spots of the protagonist of my story. And I say blind spots because there was a lot that they did not know about the places, the people, the goods, the institutions that they encountered in the course of their activities. And Simona Cerutti, in her presentations yesterday, made some important remarks about the somewhat idealized representation of the facility with which information flew across various channels in the pre-modern period. And certainly the economic historians tend to emphasize the asymmetry of information and the barrier of information transfer, and that is at the core of my approach as well. I also tried to follow in their archival footsteps wherever they took me, except for Aleppo, where no more records concerning Sephardic Jews sadly survive. This approach is more closely inspired by Giovanni Levi's view of microhistory, which stresses the role of microanalysis for outlining
new generalizable questions rather than offering generalized answers. And at the end of this presentation, I will show how my study led me to formulate new questions, which I hope can contribute to a more comparative and global business history. My starting question in the research of this book came from the commercial literature and from observers of the time period as much as from current social scientific debates. One of the most widely read merchant manuals of the 17th century asked whether a merchant, which was implicitly a Christian merchant, may traffic with Turks, heathens, barbarians, and infidels, and perform promise with them. This, I show, was a rhetorical question. Not only did it not preclude this possibility by raising the question, but the entire treatise is implicitly an answer to this question. Nearly a century later, the prolific British journalist Daniel Defoe added a provocative thought. How do we, meaning English traders, how do we trade among the Turks and trust in the Mohammedans, one of whose doctrines in the Al-Quran is not to keep faith with the Christians? They, Muslim traders, Arab traders, have obtained it, that is trust, by a just, punctual, and honorable practice in trade, and you credit them without scruple, nay, rather than some Christians. So it's basically saying that, in fact, Ottoman and other traders are more reliable and honorable in the practice of trade than Christians. Compare to these and many other period statements, most of the 20th century historical and social scientific literature on cross-cultural trade struck me as rather simplistic. Anthropologically inflected accounts sided with Philip Curtin's dictum that in the pre-modern period, trade at a distance required a kinsman or at least a trusted fellow countryman to act as an agent. The influential Nobel laureate in economics Douglas North concurred and added that only the presence of fair and cheap courts backed by sovereign authorities could ensure the development of impersonal transactions and thus the transition from clannish to modern societies. As we're about to see, the ways in which Ergas and Silveira conducted their business in the 18th century under extremely challenging conditions did not conform to either of these two models. It remains to explain how these merchants function. How did they secure the business collaboration of agents from distant places in a pre-industrial world in which transportation and communication systems were extremely fragile? How did they cooperate with non-Jews at the time when Sephardic merchants, why they were given unprecedented freedom of contract as merchants, were also discriminated against as Jews? Here, I can only summarize briefly my findings. Part of the answer, but only part of my answer, lies in the regime of toleration of Livorno. Livorno was a tolerant society by period standards, although not in the modern sense of the word. A statue celebrating the Grand Duke, the Tuscan Grand Duke, who had overseen the construction of the harbor and the city, stood firmly on top of 4 oversized chained black slaves. It still stands. It left no doubt about the power structure and the religious wars that dominated local society in the Mediterranean. For being a counter-Reformation city, Livorno tolerated the presence of a large variety of religious communities. But each of them had to conform to strict rules of worship and operated in separate spaces. The true exception after 1707 was the presence of an Anglican pastor, which was the only one in the Italian peninsula. Beginning in the 1590s, Jews were not only allowed a place of worship,
but also given a privilege that no other foreign and ethno-religious minorities in town enjoyed. The Charter of 1593 granted them the right to administer their own civil justice for lawsuits involving Jews alone, although all appeals, as well as all litigation between Jews and non-Jews, was adjudicated by the governor's tribunal. This situation created what I called communitarian cosmopolitanism, which is obviously and intentionally an oxymoron to our liberal pluralistic view of cosmopolitanism, but describes the forms of coexistence of the time. A commercial society that was not harmonious and undifferentiated, but fully conscious of differences and hierarchies between Jews and non-Jews, in which community organization often facilitated rather than stood in the way of cross-cultural trade, because it provided both formal and informal mechanisms of internal policing. The clearest illustration of these mechanisms of internal policing comes from the trade in Mediterranean coral. Here you see the harvesting of coral, and Indian diamonds that Ergas and Silveira conducted via Lisbon and Goa with the assistance of non-Jewish agents, because as you all know, there could be no Jews living openly as such in the Portuguese Empire, and the risks of trading with Marranos were too high. In fact, in Portugal, the harshest Inquisition campaign against New Christians occurred in the 1740s, something that is not widely known. These are the numbers of letters by destination in the collections of the Ergas and Silveira letter books. It is important to remember that frequency of letters is not a proxy for the intensity of the relationship because of the geographical distance. Since the ships only leave twice a year from Lisbon to Goa, it makes no sense to send, letters every week to Goa, because they would all be packed and sent on the same ship. By contrast, there is, almost daily carrier that goes between Livorno and Florence, and there is very frequent carriers, postal services by the 18th century that go between Florence and Venice. So that is an important reminder of, again, of how information travel, in complicated ways. And the old motto, or the old saying by Brodel, that that distance is the measure of the century, is still quite valid. The Livorno-Lisbon-Goa network that linked Sephardic Jews in Livorno, Italians, merchants in Lisbon, and Hindu traders in Goa was highly heterogeneous and involved, as I said, 3 communities. In Lisbon, they were primarily Florentine and Genoese, but they all congregated in a church, a Igreja de Nossa Senhora do Loreto dos Italianos. And that is interesting because this was a corporate organization that had the name of Italianos, which did not exist as an entity in the 18th century. There was no such thing as Italian, but collected a small fees as a congregation from merchants of different Italian regional state. They all had to pay a small fees to be members of the church, and they would do procession as Italians. They would, whenever there was a new king or a new ambassadors, etc., they would be represented as Italians. And those of you who know, Lisbon is one of the very few pre-earthquake of 1755 earthquake buildings that still stand in the Chiado.
In Goa, it was a Hindu family by the name of Kamat, which in Portuguese was referred to as Camotim, which was their principal correspondent, a few other families. And because of their very close ties to the Portuguese across the centuries of the Portuguese viceroy seat being in Goa, when Goa was annexed to the Indian state in 1961, they actually donated their papers to the Xavier Center, which, as you can tell from the name, is a it's a Jesuit archives. They have a very complicated, not very good relationship, as you can imagine, with the BJP government. So their papers can be consulted in the Xavier Center of Historical Research, which is where they're housed. So this, as their correspondence that survives in these various archives, I was able to demonstrate it was a durable, stable, and well-known network. So much so that when the Maratha Empire attacked Goa in 1739, the Portuguese crown issued bonds for 90 million reis to finance a military counter-offensive in India. The state bonds issued in Lisbon refer to the money that is borrowed from the merchants of this kingdom, that is the Kingdom of Portugal, Livorno, and Amsterdam, an expression that unmistakably alluded to Portuguese New Christians and Jews in Livorno and Amsterdam. But their personal identity had to remain undisclosed in order to avoid compromising the government and exposing them to the Inquisition at the time when the latter was actively persecuting those deemed to be Marranos. And the money had to be made available in Goa. From the registers of the Crown Chancery, we know that it fell upon the same group of Italian merchants in Lisbon who traded with Ergas and Silveira in Livorno to transfer the money to the Kamat in Goa. So it was not a it was not just a one-time transaction. It was a very durable connections, stable over time, and involved a stable number of individuals. In the end, Ergas and Silveira were brought to their knees not by strangers in Lisbon or Goa, but by an Iranian Jew and by the naivete of their junior partner in Aleppo. In 1737, Aga Menasseh Mizrahi, a Jewish trader from Hamdan in western Iran, traveled to Aleppo carrying a 60-carat diamond, an enormous stone. And to give you a sense of proportion, the Koh-i-Noor diamond that originally belonged to the Mughal dynasty was then looted by Nadir Shah and later appropriated by the British Crown and still adorns the crown that Elizabeth wears. After being cut several times, now weighs 105 carats. Elijah Silveira, the head of Ergas and Silveira in Aleppo, until then had only traded in small precious stones, which are an entirely different beasts. But he must have dreamed of huge profits. He did not realize that even today, with much more modern machinery and more standardized knowledge, it is extremely difficult, even for the most experienced diamond cutters, to predict the future shape and value of an uncut stone of the size of the one that Menasseh had brought to Elijah's attention. As a member of a family firm in which all partners had unlimited liability, Elijah Silveira in Aleppo had the power to act on behalf of his relatives in Livorno, and he underwrote a contract with Menasseh in which he agreed to lend him a considerable sum in exchange for the right to transport the diamond to Europe and put it up for sale. It was not a good contract, and the plan did not unfold as anticipated. For 3 years, from April 1741 to June 1743,
two representatives of Ergas and Silveira toured the major capitals of Europe together with Manasseh, seeking in vain to sell the diamond. Not coincidentally, one of the two men that Ergas and Silveira chose to accompany and thus surveil Manasseh was called Jacob Belilius, a relative of the Belilius with whose marriage I open my presentation. Soon, however, from the letter that their agent sends back to Livorno, Ergas and Silveira realized that the stone in which they had invested was not of the quality they expected, and that, given the terms of the agreement that they had signed with the Iranian Jew, over whom they had no kinship or community leverage whatsoever, Manasseh had no more incentive to comply with the sale. In fact, he had begun to boycott their efforts. Incidentally, the only letter Ergas and Silveira ever wrote in Hebrew rather than in Italian or Portuguese of the more than 13,000 letters that survive was to Manasseh. I'm fairly sure that none of the firm's members spoke or wrote Hebrew. As a result of 200 years of forced conversion first and acculturation later, they only knew the prayers to be recited in synagogue and on festive days. But as in every large and affluent Jewish family, they also had brothers and cousins who were learned rabbis who could lend a hand. Similarly, I do not read or write Hebrew, but I could reach out to a colleague who kindly translated these lines for me. If not on equal footing with the actors I was studying, I felt they were not too many steps ahead of me in their understanding of the agent with whom they had entered into a misguided agreement. The more Manasseh dragged his feet, the more Ergas and Silveira grew angry, calling him, when writing to their faithful agents, and these are quotation, a hard head, a barbarian, a bad man, an infamous type, even a dog. And these are not words you would expect to read about, fellow Jewish merchants in the literature about trading diasporas. Historians and social scientists worry a great deal about trust and mistrust, and sometimes forget that incompetence was no less a threat to the success of business ventures. Kith and kin could be deceitful, but also inept. And social scientists and historians also forget that the closeness of religious and ethnic ties was no guaranteed of either trust or competence. Having exhausted all other options, Ergas and Silveira took Manasseh to court, first in Amsterdam, then in Livorno. But there was no recourse to a silly agreement that they had signed freely with him, which gave him a way out. The Big Diamond Affair, as it came to be called in the court records of Livorno, ended with everyone worse off than when they had started. Let me draw some conclusion from this story, which had many more twists and turns than the ones I can possibly recount here. There is, of course, a long and illustrious traditions of pre-modern European business history, going back at least to the many studies of the largest and best preserved of all medieval business archives, those of Francesco di Marco d'Attini, better known as the Merchant of Prato, who obsessively kept copies of all the incoming letters that he received from across his vast networks of agents and correspondents. However, this vast literature says surprisingly little about the heterogeneity of actors who partook in these long-distance transactions, and for the most part adheres to a dichotomic and evolutionary model of transition from personal to impersonal credit, from family firms to limited partnerships and corporations, from traditional to modern. This is a citation again from Nobel laureate Douglass North.
Not only is this teleological model inadequate to capture the reality on the ground in pre-modern European business organization, but it has also served as a faulty term of paragon from which to compare merchants from the Middle East, East Asia, and South Asia. To this day, with very few exceptions, business history is either absent from debates on the Great Divergence or serves to advance its most Orientalist agenda, in spite of the fact that we have now classic and new work, I highlight just two studies here, from which to build a much richer comparative agenda and discover the differences, but also the many similarities between European and non-European small and medium-sized firms. I can probably end my, how do I do this? I can enter the PowerPoint. Do you still see the PowerPoint? So just to end, a few words of conclusions. Only a trans-regional microhistory allowed me to reconstruct the enterprise form of Ergas and Silveira and its varied strategies of cooperation. This family partnership was hardly insular. Its principal partners were organized according to the most traditional business model because Jews could only intermarry, and therefore the firm capital formation relied on well-crafted kinship alliances within a specific subset of the Sephardic diaspora. But this traditional business model developed alongside an agile and quite modern contract called business agency, that is, percentual remuneration of specific services. This is how all Ergas and Silveira agents were compensated, were they Jewish or the Italians in Lisbon and the Kamat in Goa, whom they never met, by the way. It was the promise of more competitive goods and reliable services, but also the oversight that each community exerted on its members that increased the durability of these heterogeneous networks, in spite of the fact that they could not compete in size or enforcement with the giant corporations chartered by the State of England or the Netherlands in the Indian Ocean, and that they exposed to the risk of expropriation by the Inquisitions in Iberia. My hope is that these findings, which I have shown to be far from unique, will contribute to a more comparative and more global business history that is built from the ground up so that we can leave behind once and for all preconceived and Eurocentric categories of analysis which we have inherited from 19th century modern social theory and that die hard. Thank you very much. Bueno, creo que ahora sea mi turno. Entonces, es un gran gusto, es un honor estar en este seminario, compartir esa mesa virtual con Diego, Alexandre y Francesca. Y es muy lindo también para mí de estar, por lo menos de manera virtual, en la ciudad de Porto Alegre, que ha inspirado movimientos sociales muy, muy importantes en los primeros años de este milenio, de este siglo. Y incluso el pequeño, mucho más pequeño movimiento social en que yo estuve en la ciudad de Florencia, muy conectado con todo este mundo, ¿no? de Porto Alegre. Aquí voy a hablar en castellano, que no es mi idioma, y por supuesto mi castellano no es lindo, tan lindo como el castellano de los colegas que hablaron ayer en la mesa redonda. Es mi castellano, o sea, un itañol, más itaqueñol, de hecho. Pero bueno, voy a compartir la pantalla y a traerme en mi mundo, en el mundo de esta discusión. Entonces, vamos a ver si funciona. Creo que sí.
¿no? Ahora lo hacemos funcionar, no se preocupe. Y entonces, aquí está. Siempre es un gusto este mundo virtual, ¿eh? Está bien. Ahora sí, creo. Entonces, mi charla hoy es sobre tres cuestiones. Entonces, es una charla metodológica y teórica, pero me gustaría traer elementos empíricos de mi investigación, que Alexandre ya ha recordado. Entonces, la primera parte es sobre el debate, ¿no? Sobre la microhistoria global en que estamos situados y mi propuesta de una microspatial history o microhistoria translocal o historia microespacial. Después voy a traer la cuestión de la escala y de una historia sin escala, como es la microspatial history que yo quiero presentar aquí. Y después presentar, si tengo el tiempo, algunas cuestiones de cómo hacer de cómo podemos hacer esta microhistoria translocal. Entonces, para empezar, toda esta discusión, todo este debate en el cual estamos, es un debate que se desarrolló desde los años 90 con la Global History y después con las contribuciones muy importantes de Lara Putnam, de Filippo De Vivo, de Tony Andrade y por supuesto de Francesca Trivellato con este artículo muy importante que ya fue recordado antes. Y ahora, en este momento, en los últimos 5 o 6 años, esta cuestión de la reflexión crítica sobre la epistemología de la Global History y de la posibilidad de hacer encontrar la microhistoria con la historia global, ha desarrollado todo un debate que es, claro, el enfoque de esta misma mesa y de todo este lindo seminario en que estamos. Ahora bien, si esta es la situación general, mi propuesta es la propuesta de esta microspatial history. Y lo que quiero hacer aquí es de decir que podemos combinar algunas perspectivas específicas dentro de la microhistoria y de la global history. Entonces, no es toda la microhistoria y toda la global history que se pueden conectar, sino que solamente algunas partes. Y la lógica de esta selección, que entonces es necesaria para este encuentro, es la de evitar la confusión entre el nivel analítico, micro-macro, y la extensión espacial, local, global. Esto significa que en mi propuesta, cuando hablo de micro, no estoy hablando de local, y cuando hablo de macro, no estoy hablando de global, sino que con micro y macro entiendo el nivel analítico, la mirada epistemológica, y con local global entiendo la extensión espacial y entonces la cuestión más amplia de la espacialidad. En este sentido, podemos escoger por dentro de la Global History, podemos distinguir corrientes de tipo diferente y contradictorio, conflictual. De una parte, por un lado, hay las corrientes que igualan el global con el planetario, el estructural, con las conexiones entre regiones largas. Esta es un tipo de global history que para mí es macroanalítica. Por otro lado, hay otras corrientes por adentro de la global history que nos permiten una perspectiva metodológica del global que es una perspectiva de historia espacial, una sensibilidad para la espacialidad de la historia. Bueno, dentro de la microhistoria también hay corrientes diferentes, corrientes que se quedan en la cuestión de la reducción de escala y entienden el micro como local, y corrientes que proponen de jugar con la escala, ¿no?
para mí es importante ir en dirección, como para Francesca, ¿no? Francesca, me parece, ir en la dirección de una microhistoria translocal. Entonces, una microhistoria que pueda ir más allá de la dimensión solamente local y una microhistoria que no entiende el micro como local. Pero si no lo entendemos así, ¿cómo lo entendemos? Y aquí viene la cuestión de esta historia microespacial, donde la cuestión fundamental que trae la microhistoria es la cuestión de una perspectiva analítica en historiografía, por la cual las investigadoras y los investigadores derivan las categorías, las unidades espaciales y las periodizaciones que moldean el argumento de sus investigaciones desde las fuentes primarias y desde su interpretación en vez de predeterminarlas. Y este tipo de microhistoria, esta perspectiva de sensibilidad para lo que están en las fuentes primarias y reflexión continua como hipótesis sobre la fuente por el lado teórico, se puede conectar con este tipo de historia espacial que nos trae una metodología y una actitud de sensibilidad a la espacialidad, más allá del etnocentrismo y del nacionalismo metodológico. Es la conexión de estas dos cosas, de la microhistoria en un plano, digamos, teórico, epistemológico, y de la historia espacial como corrientes específicas por adentro de la Global History, que hacen la microhistoria espacial o la microspatial history o la historia, si quieren, la historia translocal, la microhistoria translocal. Y para decir la diferencia con la perspectiva macroanalítica, la perspectiva macroanalítica es la perspectiva que predefine categorías, unidades espaciales y unidades temporales, entonces periodizaciones, y que ve las comparaciones como comparación entre unidades espaciales cerradas y por medio de factores predefinidos. En suma, esta es la perspectiva de los databases que predefinen las categorías, que miran a unidades espaciales y temporales predeterminadas sin concederse de mirar lo que está en la fuente, las fuentes primarias, y construir desde la fuente, como pocos minutos dijo Francesca, construir por abajo las categorías, las unidades espaciales y las periodizaciones. Si tenemos esta perspectiva, ahora quiero traerme en mi mundo de investigación, que es un mundo difícil, como el de la investigación de Diego Galeano, que es nuestro comentador. Es el mundo de los crímenes, de los criminales, de la policía, de la represión, de la violencia. Y mirando al Imperio Español, por ejemplo, podemos ver la deportación de presos hacia los presidios en este periodo final del siglo XVIII. Entonces, este mapa, que espero que están viendo en la presentación de PowerPoint, este mapa nos muestra, me costó mucho tiempo hacerla, pues este es un mapa que ya muestra que las conexiones no son solamente de la península española hacia las colonias, sino que también entre las colonias. Pero bueno, esta es una mapa de líneas, es una mapa de números, es una mapa típica, digamos, de un cierto tipo de historia global. La cuestión que la microhistoria trae y que nos permite de profundizar el análisis es exactamente de ir más allá de estas líneas, de mirar detrás de estas líneas cuál tejido histórico hay. Y si hacemos esta operación de mirar por atrás de las líneas y de los números, aquí podemos ver que presidiario o preso fue una categoría siempre construida y no se da en natura el presidiario,
sino que lo construyen los procesos y las prácticas sociales de muchos actores. Y también podemos ver la materialidad de las conexiones. Son rutas marítimas y terrestres, son conexiones de larga y de corta distancia, son conexiones que dependen de la agencia multisituada en el proceso decisional sobre los destinos. También hubo, por supuesto, diferentes tipos de presidiarios en cada centro de distribución, en cada navío, en cada ruta, en diferentes direcciones en la misma ruta y entre el mismo destino. Y eso solo es para decir que por detrás de las líneas y de los números de una cierta historia, digamos, macroanalítica, podemos ver con una mirada microanalítica el tejido, ¿no? Los tejidos de la historia, los tejidos de los procesos sociales, que son más complejos. Y mirando estos tejidos, podemos ver verdaderamente la materialidad de esta deportación. Por ejemplo, cuando los presos fueron traídos, por ejemplo, desde España a Veracruz y después para ser embarcados para Filipinas en Acapulco, tuvieron que atravesar a pie y con cadenas toda esta parte de la América Central. Y esto, atravesar estos territorios significaba morir, significaba contraer enfermedades, significaba la posibilidad también de escaparse y la posibilidad también para los amos de diferentes esclavos, etcétera, de traer una parte, por lo menos, de esta mano de obra presa para sus propios intereses. También a este nivel de profundidad de análisis podemos ver la cuestión de la interseccionalidad. Entonces, como la dimensión de clase, de género y de etnicidad tuvieron un sentido en la diversificación de la experiencia de los castigos y en este caso de la deportación penal hacia los presidios. Por ejemplo, ¿por qué los presidios? Pues los presidios fueron lugares conectados con los militares, ¿no? Fueron los avampostos militares del imperio. La dimensión de género es una dimensión principalmente de hombres y de hombres adultos que tuvieron que trabajar para la construcción y la reparación de las fortificaciones o como soldados en este tipo en los presidios. Pero también en algunos casos, como en la deportación de hombres y mujeres, adultos y niños de los grupos indígenas independientes, aquí podemos ver que la dimensión étnica y la dimensión de género, la dimensión étnica amplia la cuestión del género. Así que en los presidios, en el caso de estos grupos de indígenas, pudieron ser y fueron mujeres y hombres, adultos y niños. Y en el siglo XIX también miramos la deportación de familias hasta los presidios, entonces de nuevo hay una interseccionalidad mayor. Y si miramos más allá de los presidios, podemos ver, por ejemplo, la deportación a los obrajes o la manufactura textiles en el mundo andino, que es una situación donde los grupos subalternos indígenas fueron traídos por sentencia y también por la deuda que tuvieron para los tributos reales. Por otro lado, hay otros lugares de castigo, como los recogimientos, que fueron principalmente y solamente para mujeres. Entonces hay toda una dimensión en esta deportación de presos, en la construcción misma de la categoría de presos, que podemos entender solamente si no predefinimos las categorías, no tomamos una idea universal de presidiario o de preso y vamos a ver a través de las fuentes primarias y después discutiendo con la literatura existente, con las teorías, toda la cuestión de esta profundidad de análisis, por ejemplo, en el caso de la materialidad de las deportaciones o
en el caso de las perspectivas interseccionales. Ahora bien, este tipo de historia, de microhistoria translocal, es una microhistoria que no hace referencia y no utiliza el concepto de escala. Así que en inglés podemos hablar de unthinking scale, de la necesidad de no pensar a la escala y de mirar más allá de este concepto. Porque el problema fundamental que yo veo es que el análisis escalar se basa y refuerza las tres asociaciones estándar de micro y macro que una historia microglobal o una microhistoria espacial debería superar. Nosotros queremos superar el dualismo entre local y global, entre agencia y estructura, y entre análisis de corto y largo plazo. Pero ¿cómo podemos hacerlo utilizando un concepto como el de escala, que de hecho, siendo un concepto macroanalítico, nos da como resultado constantemente el poner una división, una separación entre local, global, agencia, estructura y análisis de corto y largo plazo? Entonces, la cuestión es que el análisis escalar impide, de hecho, el desarrollo de modalidades más productivas de pensamiento sobre la manera por la cual los procesos históricos fueron y son generados. El enfoque microespacial que yo estoy proponiendo aquí invita, por contra, a visualizar los procesos históricos como prácticas sociales localizadas y conectadas a lo largo del tiempo. Déjame explicar este pasaje que es muy importante para mí, para este tipo de visión, ¿no? de la conjugación de la historia global con la microhistoria. Aquí tenemos la cuestión de la microhistoria, de la microspatial history, que entiende los procesos históricos como prácticas sociales localizadas y conectadas a lo largo del tiempo. Y en este dibujo aquí, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, por una parte tenemos el análisis escalar, entonces el análisis que utiliza el concepto de escala, que nos propone la separación, de hecho, entre global y local, entre agencia y estructura, y análisis de corto y largo periodo. Y de la otra parte, esta microspatial history, que, por ejemplo, en vez de reproducir la separación global, mira a la cuestión de los tejidos de los procesos históricos como singularidades conectadas. No mira la separación entre agencia y estructura, sino que como prácticas sociales, y va más allá de la separación, análisis de corto y largo periodo, porque mira a temporalidades múltiples. Aquí, por supuesto, tengo que explicar un poquito más estos tres conceptos que están en la parte sobre la microspatial history. Entonces, empezando con el de las singularidades conectadas, ¿cuál es la cuestión aquí? Que hay una dialéctica entre la especificidad y la conectividad de cada sitio. Entonces podemos decir así, que el tejido histórico está constituido siempre por configuraciones singulares, por lo cual cada sitio es excepcional y es normal en su excepcionalidad. Entonces podemos traer, por ejemplo, la cuestión de la esclavitud. Cada sitio donde pasaban los esclavos en África y también en las Américas tiene una configuración singular, tienes una especificidad que tenemos que reconocer y analizar. Pero al mismo tiempo que reconocimos esta especificidad y esta singularidad de cada lugar, tenemos que ver que cada lugar es una zona de contacto entre redes sociales y conexiones múltiples. Y es exactamente la especificidad de cada conexión y de cada relación social que está en este lugar que da la especificidad y la singularidad de cada lugar. Entonces, la singularidad de un lugar no depende de la singularidad, del aislamiento de este lugar, sino que de las diferentes conexiones que atravesan este lugar mismo.
Entonces, pensando, por ejemplo, en la esclavitud en Brasil, pueden pensar ustedes a todos los lugares que fueron relevantes y a las diferencias de esos lugares determinada de la diferencia de conexiones de cada lugar con otros lugares en otras partes. Y aquí es donde la noción de translocalidad va a ser muy importante, pues la translocalidad es un concepto que fue desarrollado en otras disciplinas y que solo en 2010, con Freytag y von Oppen, fue introducido, ¿no?, en la disciplina histórica. Es un concepto muy interesante porque nos fuerza a mirar las conexiones de tipos diferentes que ponen contactos espacios múltiples y también a mirar la importancia de las desconexiones en el análisis de los procesos sociales. Miramos, por ejemplo, la cuestión de los presidios. Aquí hay dos ejemplos de esta parte final del siglo XVIII. Aquí pueden ver que Habana fue uno de los presidios y Puerto de la Soledad en las Falkland Malvinas fue otro. Y claro que los dos presidios fueron casi incomparables, o para decirlo así, fueron muy, muy específicos. Habana era un centro muy importante donde, como pueden ver, hubo más que 1.000 desterrados, más que 1.000 convictos. Y en Puerto de la Soledad hubo una población total de alrededor de 100 personas y con solo 30, 20 de estos presidiarios. Pero la cuestión es que los dos lugares fueron conectados con otros. Entonces La Habana fue al centro de toda esta red que iba desde España a Nueva España, a la parte de la actual Colombia, Reino de Nueva Granada, etc. Y Puerto de la Soledad también, estando aquí, estaba conectado con el Río de la Plata, con la parte interior del Río de la Plata, con Buenos Aires, con Montevideo, y con todos estos otros presidios que fueron instalados por los Borbones en las décadas final del siglo XVIII. Entonces aquí podemos ver que los presidios y la red de los presidios fue hecha de estos lugares singulares y conectados al mismo tiempo. Pasando a la segunda cuestión, la cuestión de las prácticas sociales, aquí la cuestión es de ir más allá de la separación agencia-estructura. Agencia-estructura, en mi mirada, en la mirada de esta microhistoria translocal, no están en niveles o escalas diferentes, sino que están integrados en las prácticas sociales concretas y se cruzan en lugares conectados, configurados localmente. De esta manera podemos ver fenómenos como una guerra, como el capitalismo, como la esclavitud, fenómenos que parecen abstractos y que parecen hacer parte de un mundo y un nivel abstracto muy distante de la agencia de las personas. Podemos ver que estas estructuras son radicadas en prácticas sociales de individuos y grupos localizados y conectados. Y al mismo tiempo podemos ver que el concepto de agencia es un concepto más sofisticado de lo que tal vez utilizamos. No es solo la cuestión, tengo agencia porque puedo hacer lo que quiero, sino que toda vez la agencia es una agencia limitada en un campo de posibilidades que es más o menos amplio, dependiendo de las construcciones que vienen de las conexiones con otros individuos, con otros grupos y con el papel, por supuesto, de las instituciones, que no son estructuras abstractas, sino hechas a su vez de personas, de grupos, de poder y de relación de poder. Así que en esta situación, como dijo Francesca como 20 minutos atrás, la cuestión fundamental es cómo entender
los modelos generativos. Entonces, ¿cómo entender cómo desde las prácticas sociales de muchos actores nosotros conseguimos algo que es más cristalizado, que permanece en el tiempo y que en su vez tiene un efecto sobre la situación y la agencia de las personas, de los individuos, de los hombres y de las mujeres. Estas son las cuestiones fundamentales para evitar de reproducir la separación agencia-estructura y entender todas las dos cosas en el sentido de las prácticas sociales y de cómo desde las prácticas podemos leer, podemos analizar también las normas, las instituciones, las cosas que parecen estar en otra escala y que de hecho están en la misma escala, solo que son más complejas, porque pues incluyen las prácticas sociales de muchos actores en muchos lugares. Aquí, bueno, la cuestión es que hay el elemento del poder en todo esto. Entonces, decir que no hay una escala en los procesos históricos y decir que en nuestro análisis de los procesos históricos tenemos de evitar, ¿no? De no utilizar el concepto de escala, eso no quiere decir que los actores históricos mismos no hicieron un esfuerzo muy fuerte para escalar su situación. Quiero decirlo en una manera más simple. La cuestión es que este scaling, como se dice en inglés, o sea, el proceso de mirar y de constituir un fenómeno como algo que está en una otra escala, esto sí fue un objetivo importante de los actores sociales. Poner una práctica, como por ejemplo la práctica de los castigos, en un nivel que es un nivel diferente del nivel de las prácticas de otros, ¿no? El nivel de los castigos del Estado, ponerlo y construirlo discursivamente y materialmente como un nivel diferente. Entonces, así la cuestión es que el concepto de escala no es un instrumento heurístico, sino poner el concepto de escala como un objeto de investigación histórica, preguntarnos de cuál manera y por cuáles procesos los actores históricos han podido construir sus prácticas como superiores a la de otros. Ustedes entienden muy bien que aquí estamos hablando de la cuestión del poder y entender el poder, de nuevo, no como una cuestión que está en otra escala o en un nivel abstracto, sino que la construcción del poder en las prácticas cotidianas, en las prácticas de los varios actores y en la relación de los actores. Voy hacia la fin solo para decir que el tercer nivel es la cuestión de la temporalidad, donde también hay una cuestión de una perspectiva de ir más allá de las escalas temporales, como la de Brodel o también de otros de historiadores globales más actuales. Ustedes saben muy bien, ¿no? Brodel pone la cuestión de los tiempos de la historia como si fueran separados, ¿no? Y la verdad me parece ser que se puede ir más allá de una separación entre análisis sincrónica y diacrónica y también mirar la multiplicidad de temporalidades que hay en cada situación y mirar cada evento como la sedimentación de temporalidades diferentes. Entonces, un evento como la toma de la Bastilla o como un evento, la Segunda Guerra Mundial, es la sedimentación de procesos que han empezado en diferentes temporalidades y ver cómo se entrecruzan estos procesos y temporalidades nos permite de entender este proceso. Y la otra cuestión muy importante en el campo de las temporalidades es que esta mirada de temporalidades múltiples nos impone, nos permite también
de ir más allá de una perspectiva teleológica y de ver la periodización en la historiografía de manera diferente, ir más allá de estas periodizaciones tradicionales, premoderno, moderno, prehistórico, antiguo, medieval, moderno, que ponen la cuestión de la modernidad como un punto final, ¿no? Como si nosotros estuvieran al fin de la historia, cuando sabemos que nosotros estamos viviendo y que todos los humanos, digamos, han concebido su situación en su actualidad como el momento más alto. Entonces, la cuestión de la modernidad también como parte de esta construcción de una escala y de una jerarquía, y no como una cuestión de predefinir la temporalidad. Ahora bien, concluyo en 2 minutos. Solo quiero decir que, como ya dijo muy bien Francesca, hay posibilidades de hacer esta historia sin escalas, hay posibilidades concretas, metodológicas, para hacer esta microhistoria translocal. Parece quizás en esta presentación muy abstracta, demasiado teórica, pero de hecho hay muchas prácticas de los historiadores que ya hacen ver cómo se puede hacer este tipo de microhistoria. Y una parte importante, como la definió Francesca algunos minutos atrás, es la cuestión de seguir las huellas. Entonces, mirar las vidas globales o locales de individuos específicos, mirar las conexiones entre objetos globales y la circulación de ideas y saber. Pero también podemos analizar espacios específicos, no como aislados de los otros, sino que como zona de contacto y mirar las líneas, ¿no? Los fenómenos, los procesos que atravesan estos lugares. Y por esa manera podemos continuar y analizar la conexiones por el largo del tiempo y las zonas de contacto temporales, analizar un evento mirando los hilos que llegan a este evento, las sedimentaciones temporales que hacen, de hecho, que crean las condiciones para que este evento pueda existir. Y la última cuestión es que aquí tenemos la posibilidad de comparaciones y que tienes en el mismo lugar, son comparaciones y conexiones. Una perspectiva es la perspectiva émica, que ya, de la cual ayer habló muy bien Simona Cerruti, y la otra es esta perspectiva que recordó también Francesca antes, de tomar cuestiones que generalizan en vez de esperar que las respuestas sean generalizadas. Tomar cuestiones generales y después mirar cómo las respuestas pueden variar en los contextos, y precisamente porque varian nos permiten de mirar las diferencias y los tejidos de esta situación. Así que podemos estudiar las diferenciaciones y también las conexiones de manera, desde la perspectiva de estas preguntas. El último punto es que hacer este tipo de historia sin escala nos permite de hacer historia de una manera quizás nueva. Es un enfoque en las fuentes primarias y sobre una investigación multisituada, multilingüística, transcultural. Eso no requiere proyectos colaborativos y no el modelo tradicional del historiador o la historiadora aislada que trabaja solo, ¿no? Pero proyectos verdaderamente colaborativos, donde la jerarquía académica son destruidas por una efectiva colaboración. Esto nos pone la necesidad de infraestructuras institucionales y culturas institucionales, pues si es importante una mirada multilingüística, es necesario que los estudiantes puedan tener esta capacidad multilingüística para leer las fuentes y la literatura de varios países y para comparar las culturas académicas diferentes y tomar lo mejor de cada uno. Y por fin, la cuestión del impacto de la historia digital y de los archivos digitales en este tipo de cosas, porque
por un lado, los archivos digitales nos permiten de hacer home office, digamos, y trabajar desde casa, pero tiene, por otro lado, el defecto, el problema de no permitirnos de mirar el archivo en un sentido más amplio, de mirar los secretos del archivo y de conocerlo más de manera más profunda. Lara Putnam ha escrito un artículo muy, muy interesante sobre esto y les invito a todos y todas a mirarlo. Y con esto termino y estamos ya listos para el debate. Bueno. Bueno, buenas noches. Mi función aquí será la de hacer un breve comentario. Na verdade, eu vou trocar o switch para o português. Comecei em espanhol porque estava ouvindo o Christian em espanhol e me esqueci que eu tinha pensado em falar em português. E de fato, digamos, após essas excelentes palestras e levando em consideração tanto o horário, né, vespertino em particular para Christian, que está na Alemanha, quanto o fato de que o público deve querer colocar perguntas, né, para os apresentadores, eu combinei de antemão que a minha fala seria breve e vou cumprir com o combinado. Aliás, também combinei que após a apresentação de uma italiana em inglês e de um italiano em espanhol, viria esse comentário de um argentino em português, um pouco para homenagearmos as trocas transculturais e interlinguísticas tão caras às pesquisas que aqui foram apresentadas. Enfim, em português, então, com sotaque espanhol, agora vou realizar um rápido comentário, colocar apenas uma pergunta para abrir o debate. Enfim, vocês acabam de ouvir, acho eu, dois dos melhores historiadores italianos da sua geração, que, já que a Maíra mencionou a ideia de uma segunda geração de microhistoriadores durante a palestra da Simona Cerutti, fico até tentado em falar de uma terceira geração, né, a dos microhistoriadores globais. Porém, mais do que discutir essas datações coetâneas, proponho abrir uma série de questões para conversarmos sobre os pontos de contato entre as obras de Trivelato e de Christian de Vito, e através delas sobre a possibilidade de uma história microespacial em perspectiva global. O primeiro que eu gostaria de marcar sobre o assunto é, de alguma forma, um pouco óbvio, e que foi enfatizado, de fato, agora na palestra de Christian, mas acho que vale a pena insistir nesse ponto. A história global não é uma escola, ao modo dos anais, ou uma proposta historiográfica como a da microhistória italiana, claro, diversa, mas com contornos mais ou menos claros, né? Acho que o famoso livro de Sebastian Conrad, que vi aí nos comentários no YouTube, que tinha sido evocado por um dos assistentes que estão nos vendo agora, é um indicador da heterogeneidade de propostas e abordagens que entram no guarda-chuva da virada global. Entre, de um lado, obras como a do Jürgen Osterhammel, né, que no intuito de explicar que a globalização é um fenômeno histórico com raízes profundas, coloca no centro da narrativa conceitos sistêmicos, como o de interdependência ou de integração, e as propostas como a da história conectada de Subramanian, há diferenças teóricas e narrativas profundas, e eu acho que já os debates dos dias anteriores e de hoje nos aproximam e aproximam o nosso público dessa heterogeneidade, dessa diversidade. Então, ainda que seja, como eu disse, um pouco óbvio,
cabe tomar isso como uma espécie de ponto de partida. Microhistória global não quer dizer somar a microhistória italiana à história global. Não apenas porque, como disse, aliás, agora Christian, sejam campos historiográficos heterogêneos, né, muito diversos. Se trata aqui, sobretudo, me parece, de uma disputa sobre as maneiras contemporâneas de escrever a história em perspectiva global. E nessa disputa, um elemento que se destaca é a questão do espaço na escrita da história. E se destaca por dois motivos. Não apenas por uma intervenção na escala de observação, ou seja, insistindo na ideia de que estudar o global não significa dar primazia à macroanálise, mas fundamentalmente por uma questão de método. Nas obras de Trivelato e de Christian de Vito, o espaço se constrói por dentro da formulação do problema de investigação. E é parte fundamental desse problema de investigação. A isso, creio eu, se referiu Francesca quando disse que na sua microhistória translocal da família Ergas e Silveira, seguiu os rastros nos arquivos, anotei aqui eu, até onde eles me levaram, né? Livorno, Veneza, Londres, Amsterdã, Lisboa. Evidentemente, construir o espaço por dentro da problematização da pesquisa remite à microhistória italiana. Mas também me lembro uma frase de Revel, quando comentava a obra de Brodel sobre o Mediterrâneo, que ele chama de uma, abro aspas, história decidida a não fixar outros limites a não ser aqueles requeridos pela compreensão do assunto. Eu acho que disso se trata aqui na impressionante obra desses dois historiadores italianos que ouvimos hoje. E trago isso à tona aqui porque o risco de muitas histórias ditas globais não consiste apenas no problema de identificar o global com o macro, mas também no equívoco de trocar, dentro da luta contra o chamado nacionalismo metodológico, as fronteiras nacionais como recortes naturais das pesquisas por outras entidades geográficas, seja o espaço transatlântico, transcaribenho, transandino, né? Entidades que, por serem transnacionais ou translocais, não estão isentas do problema da naturalização do espaço, né? Tido como um recipiente fixo, dado e prévio às pesquisas históricas. E trazendo à tona mais uma vez o Brodel, que lembro aquela frase do prefácio do livro, do principal livro dele, né? Abro aspas, pobre do historiador que pensa o Mediterrâneo, que o Mediterrâneo é uma personagem que não precisa ser definida, que se apresenta clara e imediatamente reconhecível. Essa questão de pensar o espaço como um problema de pesquisa e não como uma coisa dada é um problema, inclusive, prévio ao da escolha de um objeto de trama translocal, né? E acho que a originalidade dos trabalhos de Trivelato e de Vito, que vocês já devem ter notado a partir de leituras, de ouvi-los hoje, é indiscutível, e essa originalidade, me parece, não passa pela escolha de um tema translocal. Nem a diáspora sefardita, nem o comércio transcultural, nem as comunidades cosmopolitas, nem o trabalho convicto global ou as conexões punitivas de De Vito são objetos observáveis e autoevidentes. Não se trata, me parece, de uma escolha de temas nesses autores, nesses historiadores, intrinsecamente globais ou intrinsecamente translocais, mas de um modo de problematização e de formulação de perguntas, de uma aposta nessas obras, né, para seguir o rastro de indivíduos, grupos, redes de negócios ou cadeias de mercadorias, né, uma aposta
por uma observação densa de tramas de relações, conexões, mas como colocou Cristian agora, também desconexões que transcorrem entre diversas fronteiras. É nesse sentido, me parece, que Gismund nos disse na palestra que abriu esse nosso evento, que o caráter experimental da microhistória e que em grande medida passa, né, pelo artifício narrativo da construção do objeto, pode ser vista, sim, como uma via de generalização de perguntas sobre a história do mundo. Feitas essas observações, eu gostaria agora de colocar uma questão para Francesca e Cristian. É uma pergunta sobre a questão da excepcionalidade normal dentro da proposta dessa microhistória translocal. Conhecemos bem a ideia de que um caso excepcional, sobretudo documentalmente excepcional, né, os exemplos com certeza vêm à mente rapidamente, né, uma oportunidade para compreender, e cito uma expressão de Natalie Davis no livro sobre leo-africanos, padrões, abro aspas, padrões disponíveis para formas mais cotidianas de experiência. Minha pergunta para os apresentadores é menos sobre o lugar do caso excepcional e mais sobre aquele normal ao qual o caso excepcional nos permitiria ter acesso, né? Porque ao colocar no centro da narrativa, nessas pesquisas, os cruzamentos e as conexões, indivíduos e grupos em movimento translocal, redes de relação de longa distância, minha pergunta é se não muda também a maneira como pensamos o conceito de cultura em relação com os focos nos traços culturais comuns de, por exemplo, uma comunidade camponesa ou uma comunidade migratória em diferentes trabalhos de microhistória. Penso, claro, quando coloco essa pergunta sobre o conceito de cultura, não apenas no diálogo que a microhistória, digamos, o diálogo histórico que a microhistória teve com a antropologia, mas também nos escritos de antropólogos contemporâneos, como um que citou o próprio Christian na sua apresentação, Barth, sobre a etnicidade e o caráter artificial da dita cultura compartilhada, ou as advertências da antropóloga Lilia Buludog sobre a tendência a congelar a diferença que ela aponta na escrita sobre a cultura entendida como traços compartilhados de um grupo social. Então, a minha pergunta tem a ver um pouco com isso, com se não apenas muda a trama de relações, porque se visibiliza mais essa rede de relações sociais translocais, mas também muda o que entendíamos por esse normal ou por essa trama cultural que os casos excepcionais nos permitem estudar. Enfim, é apenas uma pergunta para abrir o debate, mas eu paro por aqui para respeitar minha promessa de uma intervenção breve e termos tempo para ouvir as perguntas do público e as respostas dos nossos ilustres convidados e convidada e queridíssimos colegas. Muito obrigado. Diego, parlo in italiano. Allora, grazie intanto per questi tuoi commenti generali. Penso che tu abbia molto ragione riguardo al fatto che non c'è un'ortodossia di storia, di microstoria globale, che già la storia globale è particolarmente così interpretata in modi molto amorfi, molto diversi, sia politicamente che metodologicamente, ma certo la microstoria in versione globale ha avuto delle incarnazioni molto diverse. Ma per restare alle tue due domande, io personalmente sono sempre legata molto all'interpretazione dell'eccezionale normale dal punto di vista documentario, cosa che in ambiente anglo si pensa più all'eccezionale normale come a una figura. Io penso che
in ambiente italiano. Tra l'altro, insomma, l'articolo era fondante, era legato agli archivi italiani e quello un po' è stato perso. Quindi per me l'eccezionale normale è sempre la traccia archivistica, e così l'ho interpretato, perché è rarissimo. Solo a Bordeaux ci sono delle collezioni di lettere commerciali di mercanti sefarditi piuttosto cospicue, non così ricche, ma per esempio ad Amsterdam, che è la città con la più grande comunità sefardita, lì ci sono delle grandi collezioni di archivi notarili, ma non ci sono pochissime lettere commerciali, no? E a Firenze, in Archivio di Stato, ci sono pochissime lettere commerciali, però qui forse più di altri, non lo so, però io ho sempre avuto una tendenza a cercare di bilanciare un certo, quello che così tradizionalmente si dice il quantitativo e il qualitativo, quindi quanto più possibile ho cercato di collocare questa famiglia nel gruppo di riferente, al suo referente, quindi altre famiglie, i Franco, i Carvaglio, di cui non c'è una documentazione analoga, e per capire quali reti commerciali e per capire come queste reti commerciali non fossero, cioè una rete commerciale non può essere fatta da un individuo, no? E anche per capire chi si specializzava in certi modi e chi in altri. Quindi io penso che l'eccezionale normale vada pensato dal punto di vista delle tracce archivistiche e comunque che quanto più possibile l'aspetto dell'eccezionale vada contestualizzato archivisticamente, quindi cosa che spesso per chi ha così una certa pratica di storia sociale si può fare, ecco. Penso che pensare a Leo Africanus come un eccezionale normale non abbia a che fare con la microstoria. Penso che questa è una disputa che risale a molto tempo fa tra Ginsburg e Natalie Davis. È un modo estremamente creativo di fare storia, ma molto diverso. Sono due modi completamente opposti a volte e molto diversi. Ciò non toglie che spesso Natalie Demon Davis venga identificata come una microstorica, e di questo dobbiamo tener conto, perché ovviamente come uno bene, quindi non sto facendo del purismo, ecco, questo è un dato di fatto, però sono cose molto diverse. La tua domanda sulla cultura mi sembra molto importante. Nella sua comunicazione ieri Simona Cerutti parlava di della sua critica in un certo senso alle connected history, ma anche al suo approccio alla storia comparata come un'alternativa ai due poli estremi del modo di pensare i rapporti tra culture, da un lato l'incommensurabilità tra culture e i conflitti di civiltà, e dall'altro l'ibridazione. Ecco, cioè anche se il mio studio non era esplicitamente questa vena di storia culturale, era un po' implicita, però soprattutto in un capitolo in cui parlo dell'etichetta dell'epistolario commerciale, cerco di sottolineare un punto che mi sembra nella tua domanda fosse già emerso, anche se lo formulavi come domanda, cioè che tra incommensurabilità e ibridazione, come alcuni antropologi che hai citato hanno ben messo in evidenza, c'è tutto uno spettro di possibilità, cioè ci sono gruppi sociali in cui il conflitto coesiste, è pienamente compatibile con delle forme di comunicazione selettiva.
e che questo è molto importante perché spesso la letteratura sulla fiducia, ancora oggi, questi terribili barometri europei, quanta fiducia hai nel governo, queste domande completamente fuori luogo, che non hanno nessun senso, hanno alla base una concezione olistica, totalitaria della fiducia, che non corrisponde, tra l'altro, neanche alla vita quotidiana, cioè ci sono pochissime persone, istituzioni tantomeno, in cui uno ha fiducia totale, no? La fiducia, come molti seri scienziati sociali hanno detto e scritto, la fiducia è sempre parziale, cioè tu hai fiducia, questi mercanti sefarditi avevano fiducia, tra virgolette, la parola tabù, che è importante non usarla per poter spiegare che cosa si cerca di dire, avevano fiducia negli indiani per comprare dei diamanti, mica gli avrebbero dato la figlia in sposa o fatto altre cose. Cioè la fiducia è un modo per non spiegare quello che è un termine che nasconde. Non si ha fiducia nelle cose o nelle persone, si hanno dei rapporti, la fiducia è quello che effettivamente trascende un contratto, nella mia interpretazione, ma questi rapporti culturali sono molto selettivi, ci sono delle etichette che consentono di sospendere certi pregiudizi, certi conflitti, certe incomprensioni, e ci sono dei canali che si aprono, sono dei canali selettivi. E questo gli antropologi e alcuni scienziati sociali l'hanno ben capito, perché, come diceva Christian, ci sono dei rapporti di potere, ci sono delle forme di gerarchia, che sono lì, che sono sempre lì, no? E questa idea totalizzante della fiducia è completamente astratta dall'esperienza, dalla storia, dall'ideologia, da tutto quanto. Mi fermo qui, grazie. Y que fue la fiducia molto importante nella opera e che fu la fiducia molto importante nella opera di Giovanni Levi. Digo, a confiança era um tema também muito importante para a obra de Giovanni Levi. Eu acho que tinha, antes de passar a palavra para Christian... Ma è una fiducia che va costruita, è una fiducia fragile, che può sempre rompersi, no? Esattamente. Anche in un circuito locale, no? Anche in un paese santena, in una dimensione in cui anzi c'è una sorveglianza molto locale, molto più piccola, in cui non devi aspettare 3 anni prima che una transazione venga completata, o 1 anno e mezzo prima che ti torni una lettera. Claro. Cristian, no, sí. Sí. No, yo voy a decir dos cosas, bueno, en castellano ahora continúo así. 2 cosas estando perfectamente de acuerdo con Francesca en toda la cuestión, solo que quiero subrayar, ¿no?, algunas cosas. Y una es que, por ejemplo, en esta cuestión final, ¿no?, de la fiducia, ¿no?, aquí hay el núcleo principal de toda esta conversación, creo, que es que esta microhistoria es parte de una tradición antiesencialista, ¿no?, de no ver los procesos y los fenómenos sociales como una esencia, como algo que es estático. Entonces la cultura y la fiducia, ¿no?, como algo predefinido y que permanece siempre igual, sino como procesos. Y esta es la cuestión fundamental, ¿no?, de ver cómo las prácticas devientan procesos, cómo las trayectorias en este proceso pueden tomar direcciones diferentes, ¿no? Así que en un lugar, un determinado fenómeno
va por una ruta y en otro lugar el mismo fenómeno va por una otra. Puedo hacer un ejemplo, ¿no? La cuestión de los captivos, ¿no? De los presos en las guerras, ¿no? No es verdad que todos los presos en el Mediterráneo, por ejemplo, acabaron siendo esclavos. Esta fue una de las trayectorias. Las otras trayectorias fueron objeto de escambios con otros prisioneros, otros terminaron como presos, otros terminaron en otra parte del Imperio Otomano, etc. Entonces, siempre hay, si uno mira desde una mirada de antiesencialista, puedes ver las trayectorias diferentes y los procesos históricos. Y esa es la cuestión fundamental. Y la otra cosa que quisiera decir es la importancia del concepto de contexto en la microhistoria italiana. El contexto no es el lugar. Y esto se conecta, creo, muy bien con la idea, ¿no? de una microhistoria translocal. El contexto de una investigación no es el lugar específico, no es solo Livorno, por ejemplo, en la investigación de Francesca, sino que todas las conexiones, toda la red que él partiendo de las fuentes puede ver. Este es el contexto. El contexto es algo que parte desde las fuentes y eso es lo que dijiste tú, ¿no, Diego? La cuestión de la construcción de los espacios y también en el proceso mismo de la investigación y en el proceso histórico mismo, ¿no? Y en este sentido, creo que sea Giovanni Levi que ha dicho que la microhistoria en este sentido es más realista de otras metodologías, porque es quiere hacer el percurso, ¿no? El mismo percurso de los procesos históricos efectivos, ¿no? de la historia en esta parte, claro, no es eso. Y sobre el excepcional normal, el excepcional normal, estoy completamente de acuerdo con Francesca, es una cuestión de construcción de fuentes, es en el nivel documentario que está el excepcional normal y se puede también utilizar, por ejemplo, en mi caso, lo utilizo también como metáfora, digamos, de la cuestión de la singularidad conectadas, ¿no? Para decir que cada lugar es excepcional, pero es normal en el sentido de estar conectado en un contexto. Pero el sentido principal, el de Grende, ¿no? del artículo fundante, es el concepto documentario, ¿no? De ver en los documentos cuál es la cuestión, no el documento singular, sino que la unidad documentaria, digamos, que nos permite decir algo sobre un proceso histórico, ¿no? Sin predeterminarlo. Esta es la cuestión para mí. Bueno, bom, acho que Alexandre tinha uma pergunta, né? E não sei se você entra aqui no... Ok, vou ler então a pergunta de Alexandre. Apareceu. Ok, aí apareceu. Tá bom. Ok. Primeiro eu farei a pergunta em inglês para Francesca e depois a pergunta em português. Eu posso entender. Pode? Entender. Sim. Ok. Muito bem, muito bem. Francesca, de que forma a perspectiva de Giovanni Levi influenciou as tuas pesquisas? Lembrando que Giovanni trabalhou em um local específico da Itália. E você trabalhou com grupos de comerciantes que possuem uma grande mobilidade geográfica. Ma come ho cercato di spiegare nella presentazione, forse Giovanni da moltissimi anni, io ero sua studentessa all'Università Venezia, ripete spesso questa idea che mi ha molto influenzato, che uno studio microanalitico
di una situazione, di un caso che può essere anche di un caso costruito su dei documenti appunto eccezionali normali, come abbiamo detto. Da quello si devono generare nuove domande dalle quali si possono poi fare delle verifiche più ampie e mettere in discussione alcune dei luoghi comuni storiografici. In questo Ginsburg e Levi hanno delle idee sulla generalizzazione a partire dalla microstoria e dal caso molto diverse. E sarebbe interessante forse fare un dibattito tra loro su questo. Mi sembra che Ginsburg abbia una maggiore fiducia sulla possibilità, che ha espresso varie volte, anche per iscritto, ne ha parlato anche l'altro giorno nella sua conferenza di apertura sulla la possibilità di generalizzare a partire da un caso. Giovanni è più propenso, Levi è più propenso a parlare di generalizzare le domande. E io poi con dei colleghi che sono specialisti di altre aree, di altre zone, di altri periodi, ho curato un libro dopo aver scritto il mio studio su questa famiglia, in cui abbiamo cercato di porre così un questionario. Abbiamo fatto letteralmente una serie di domande nell'introduzione, un questionario su come studiare il commercio interculturale, e queste domande per me erano emerse in gran parte a partire da questo studio intensivo di Erga Silveira. Quindi dal mio punto di vista non c'è mai stato, cioè c'è piena continuità, appunto, e questo riprende il commento di apertura di Christian sul fatto che il livello analitico micro-macro non ha nulla a che fare con la dimensione spaziale, locale e translocale, nel senso che gli attori di cui si è occupato Levi nei suoi studi sul Piemonte avevano un orizzonte geografico più municipale, al massimo regionale, e gli attori in cui io sono incappata avevano un orizzonte molto più ampio a causa della loro storia di persecuzione e quindi di dislocamento. Ma dal punto di vista, come diceva Christian, di questioni metodologiche rispetto a come affrontare questo, anzi quella proposta di generalizzare le domande mi è servita, e penso che in un certo senso quello che poi ho cercato di fare anche con un collega olandese, in cui abbiamo fatto un po' una mappa di come la storia aziendale, la business history si occupi del periodo preindustriale, molto poco. Per me è servito questo studio degli Erga Silveira per cercare di immaginare una storia aziendale europea che appiattisca un po' le differenze tra l'Europa e il resto del mondo, e renda queste aziende europee che agivano con grande agilità più paragonabili a quelle che ho adesso, grazie a studi soprattutto sui mercanti nel mare della Cina,
che stanno uscendo proprio negli ultimi mesi, negli ultimi anni. C'è un grosso boom di interesse per la Cina marittima, e anche se sono ovviamente lingue e temi che non conosco, ma la possibilità di fare dei confronti più serrati. Christian? Há duas perguntas para você, Christian. Sim. Do Francisco Ferreira Júnior. Yeah. Você já leu, professor Christian? Sim, já. Ok, eu vou ler aqui então. Sobremodo interessante a sua pesquisa que persegue, os prisioneiros deportados. Poderia nos falar um pouco das suas fontes e como as acessou, se digitalmente ou localmente? Ajá. Bueno, ambas, ¿no? Ambas las situaciones. De hecho, puedo decir que estuve en bastantes archivos en España, claro, el AGI, ¿no? En Sevilla, en Simancas, en Madrid, todos los estándar, y después archivos militares, también en lugares muy pequeños de España que muy interesantes, los archivos generales militares en Madrid, pero también en lugares más pequeños. Pero también estuve en Buenos Aires, Lima y Quito, pero al mismo tiempo, claro, aproveché de todas las fuentes digitalizadas, ¿no? Entonces, sobre todo, la fuente de México, sobre la Inquisición, por ejemplo, están digitalizados un montón de casos de inquisitoriales, y del archivo de Colombia, que es increíble también en el sentido, por ejemplo, del estudio sobre los esclavos, los indígenas, las reducciones en indígenas, etc. Hay una colección digitalizada enorme, y cómo no puede estar en estos países, ¿no? También tampoco en Cuba, donde también puedo estudiar fuentes por vía de archivos que están en los Estados Unidos, creo, no sé ahora dónde, pero sobre todo Cuba del siglo XIX en este caso. Entonces, la cuestión es que, bueno, nuestra generación es una generación de transición en términos de digitalizaciones. Entonces, yo empecé esta investigación como 10 años atrás, y la cantidad de fuentes digitalizadas en este momento fue más pequeña que ahora, ¿no? Entonces, siempre tienes que ver si hay algo nuevo y que te pueden dar. Es una cuestión también, ¿no? De ver qué viene digitalizados y cómo está seleccionados y esto. Entonces, esto puedo decir, ¿no? Esa es la cuestión de las investigaciones translocales, como sabe Francesca muy bien. Es cuestión de investigación en varios archivos de varios países. Entonces, hay también una cuestión de financiación de todo esto, ¿eh? Yo tuve la suerte de estar en un proyecto con base en la Universidad de Leicester antes, y ahora en Bonn, y estos centros me garantizan la posibilidad de viajar. Bueno, hasta el COVID, claro. Y bueno, con esto dicho todo, no vamos a entrar en la cuestión COVID. Y la otra pregunta también es de David Carneiro. Gabi, coloca para nós na tela. O Dave pergunta assim: como pensar uma história da criminalidade na perspectiva microespacial? Esta é a primeira pergunta. Necessariamente deve ser feita esse estudo a partir de criminosos que circulam, ou por ideias e valores relacionados a crimes, violências que circulam entre esses criminosos e contraventores, mas que nunca saíram de suas cidades, de seus locais? La pregunta es muy interesante, pues aquí está la cuestión, ¿no? Si tomamos una mirada, digamos, ahora tradicional de la global history, tienes que ser que estar conectado con conexiones, ¿no? Con movilidad, etc. En mi sentido, la espacialidad incluye la movilidad y la inmovilización.
Entonces, la cuestión de estar en un lugar y de conectar. Yo empecé mi investigación sobre la cuestión del trabajo forzado de los presos que fueron deportados. Entonces, empecé de esta manera en este proyecto con base en la Universidad de Leicester, pero después me di cuenta exactamente de esta cuestión y en los últimos años he trabajado sobre la cuestión también de las conexiones y de las ideas que caminan sin que los presos caminen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablé en la presentación de los presos que fueron enviados en los obrajes. Esta no es una deportación de una parte a la otra del imperio, es una deportación entre el mundo andino y muchas veces en el lugar mismo donde estaban esas poblaciones, en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es una inmovilización en esos lugares y no es una movilización entre espacios y sin duda no en una movilización en espacios imperiales de largo plazo, ¿no? Entonces, no, podemos hacer una historia de la criminalidad, una perspectiva microespacial, mirando las cosas de nuevo, ¿no? Cómo las fuentes las traen. Entonces, sí, siguiendo las huellas que está en las fuentes, y sí, el criminal, digamos, es construido de una manera que puede ser deportado. Seguimos en otros archivos esta persona y si está inmovilizado en un lugar, lo seguimos en su inmovilización, ¿no? Y esta es una cuestión fundamental también por la historia de las migraciones, ¿no? Una migración siempre es algo de movilizar, pero también de inmovilizar, de estar en un lugar. Los esclavos no fueron comprados para que circulasen de manera permanente, ¿no? Lo traían de una parte a la otra del mundo porque querían inmovilizarlo después en una plantación, en una casa, en una mina, etc. Entonces, siempre las dos cuestiones de la movilización y movilización están conjuntas, están juntas. Esta es mi respuesta. No sé dónde están Diego y Alessandra. Francesca, Ci hanno lasciato soli. Leggo qui c'è tutte le loro connessioni internet sono crollate. Allora, visto che da Christian è ora tarda ora, forse ci autocongediamo. Non so che fare, sì. Che dice il nostro pubblico nella chat? Allora, sia Alexander che Diego si scusano, la loro connessione internet ha smesso di funzionare. Io sono molto contenta di avere ritrovato Christian e di avere anche da lontano avuto l'opportunità di avere questo scambio, e penso che diamo la buonasera a tutti quanti e ascolteremo le prossime. Domani mattina ci sarà la conferenza di Giovanni Levi e ci congediamo. Cosa dici? Facciamo così. Facciamo così. Allora, grazie adesso che l'italiano ha preso il potere nella conversazione, alla fine. Grazie a tutti, molto obrigada e buona noite. Buona noite.